Criminal District Court, Parish of Orleans, State of Louisiana. State of Louisiana versus John Doe, number 123456, Section Z. Probable cause hearing, motion to suppress evidence. Testimony and notes of evidence taken in the above entitled and number cause before the John Justice Judge presiding on the 7th day of May 2014. Appearance. Representing the state of Louisiana, Jasmine Yachya, Assistant District Attorney. Representing the defendant, Mary Jane Yachya, Orleans Public Defenders. Reported by Joe Reporter, CCR, RPR, Official Court Reporter in and for the Parish of Orleans, State of Louisiana. Witness Index, State Witness, Detective Peter Paul. Distrik Kriminal Pengadilan Negeri Jemaat Gereja Orleans, Negara Bagian Louisiana. Negara Bagian Louisiana melawan John Doe nomor 123456 Section Z. Penyebab yang memungkinkan adanya penekanan bukti. Kesaksian dan bukti catatan yang diambil sudah memiliki izin dan berhak atas jumlah kasus atau penyebab sebelum HON. John Justice, Hakim Ketua pada tanggal 7 Mei 2014. Perwakilan dari negara bagian Louisiana, Jasmine Yachya, Jaksa Penuntut Umum. Perwakilan terdakwa, Mary Jane Yachya, Pembela Umum. Dilaporkan oleh reporter Joe, CCR, RPR, reporter resmi Pengadilan Jemaat Orleans, negara bagian Louisiana. Saksi mata, Detektif Peter Paul. Your Honor, the state is ready to proceed with motion in John Doe. Dengan hormat, pernyataan tersebut telah siap untuk diproses dengan mosi pada John Doe. Your Honor, Mary Jane on behalf of John Doe. Dengan hormat, Mary Jane atas nama John. This is the matter of the state versus John Doe. Ini adalah kasus antara negara bagian Louisiana dengan John Doe. Yes, Mr. Doe is present in court and we are ready for motions. Tentu saja, Tuan Doe datang di pengadilan ini dan kami siap untuk pembacaan mosi. Very well, call your first witness. Baiklah, kalau begitu silakan panggil saksi mata pertama. The state calls Officer Peter Paul. Officer Peter Paul, Parish Police Department, after having been first duly sworn, did testify as follows. Kami memanggil Bapak Peter Paul selaku Departemen Polisi Paris setelah sumpah pertamanya dengan pertanyaan berikut. Could you please state your name for the record? Bisakah Anda menyebutkan nama Anda untuk didokumentasikan? Officer Peter Paul, petugas Peter Paul. Officer, how are you employed? Bapak Peter Paul, Anda ditugaskan sebagai apa? Sebagai petugas kepolisian. Do you see Mr. Doe in court today? Apakah Anda melihat Tuan Doe di pengadilan hari ini? Yes, right there at the desk in the orange. Ya, di sana yang mengenakan pakaian berwarna orange. Please let the record reflect proper in-court identification. Silakan putar rekaman identifikasi yang tepat di pengadilan. Officer, could you tell me the court in what capacity you were working February 14, 2014? Bapak Peter Paul, bisakah Anda menceritakan kepada kami apa yang terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 2014? In undercover black clothes capacity with 8 district narcotics. Dalam kapasitas penyamaran tanpa busana dengan 8 district nation. I tender the witness, Judge. Saya setuju dengan hakim. Officer, you are undercover on February 14, 2014. Petugas kepolisian Peter Paul, Anda berada dalam penyamaran dalam 14 Februari 2014. Apakah benar? Yeah. Would it refresh your recollection if you look at your police report? Apakah ini akan membantu membangkitkan ingatan Anda dan tercatat di dalam catatan kepolisian Anda? Your Honor,
I'm going to object. I don't think it's relevant who did physical detention of the defendant. Dengan segala hormat, saya menyampaikan keberatan saya. Saya tidak berpikir bahwa itu berhubungan pada orang yang melakukan pertahanan fisik oleh terdakwa. I will permit it. I will overrule. Will it refresh your recollection, officer, if you review the police report? Saya akan mengizinkannya. Saya akan mempersilahkannya. Apakah bisa Anda untuk mengingat kembali kejadian pada hari itu? Apakah Anda telah melihat dan meneliti laporan dari kepolisian? Sure, I will take a look. Yes, in the report it says that I notified him he was under arrest and read him his right per Miranda and arrested him. Ya, saya bisa mengingatnya. Diberitakan bahwa saya memberitahunya bahwa ia ditahan. I have no further questions. Thank you. Saya tidak punya pertanyaan yang lebih jauh lagi. Terima kasih. The state has no redirect. Itu pertanyaan yang mengalihkan. Thank you, officer. You may step down now. Terima kasih, petugas Peter Paul. Anda boleh kembali ke tempat Anda. The state has no further witnesses. Judge, at this time, we will offer, file, and introduce S1 for motion proposed only. S1, which is a copy of the crime lab in this matter showing that the evidence confiscated from the defendant, both the hand-rolled cigar and the 9 plastic baggies were each positive for marijuana, and S2, a copy of the defendant's prior conviction. Pertanyaan tersebut tidak mempunyai saksi lagi. Pada saat ini kami menawarkan dokumen dan akan menunjukkan bukti hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Bukti pertama berupa salinan dari laboratorium kriminal yang menunjukkan bukti bahwa terdakwa membawa rokok dan 9 plastik yang positif ganja. Bukti kedua berupa salinan dan catatan kriminal terdakwa. Any objection for motion proposed? Apakah ada yang keberatan dengan tujuan mosi kali ini? Not for motion purposes. Hal itu bukan tujuan dari mosi ini. With the judge, the state submits. Dengan itu, pernyataan diterima. Anything by the defendants? Apakah ada yang lain yang akan diberikan oleh pembela? No. Enggak. Submitted? Sudah diberikan? I would submit. Akan saya sampaikan. The state submits. Pesan tersampaikan. The court find probable cause as charged. The court denies the motion to suppress evidence. I will note an objection on behalf of the defendants to the court ruling. Pengadilan menemukan terjadinya kesalahan dalam pendakwaan. Pengadilan juga akan menolak mosi untuk menekan bukti, dan saya juga akan mencatat keberatan atas nama pembela kepada peraturan peradilan. I, jury reporter, certified court reporter in and for the state of Louisiana, the officer as defined in Rule 28 of the Federal Rules of Civil Procedure and or Article 14 and 34B of the Louisiana Code of Civil Procedure, before whom this proceeding was taken, to hereby state on the record that due to the interaction of the spontaneous source of the proceeding, dashes have been used to indicate pauses, changes in thought, and or talkovers. That same is the proper method for a court reporter's transcription of proceeding, and that the dashes do not indicate that words of phrases have been left out of this transcript. That any words and or names which could not be verified through reference material have been denoted with the phrase spelled phonetically. Saya, jury reporter, sebagai reporter bersertifikat untuk dan di negara bagian Louisiana bahwa sesuai dengan pernyataan di proses ini yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur atau metode yang ada untuk pembuatan transkrip reporter.
This certification is valid only for a transcript accompanied by my original signature and original required seal on this page. I, the reporter, official court reporter in and for the state of Louisiana, employed as an official court reported by Criminal District Court, Parish of Orleans for the state of Louisiana, do hereby certify that this testimony was reported by me in the stenotype reporting method, was prepared and transcribed by me or under my personal direction and supervision, and is a true and correct transcript to the best of my ability and understanding. That the transcript has been prepared in compliance with the transcript format guidelines required by statute, or by rules of the board, or by the Supreme Court of Louisiana. That I am not of counsel, not related to the counsel or the parties herein, nor am I otherwise interested in the outcome of this matter. Sertifikasi ini hanya berlaku untuk transkrip yang memiliki tanda tangan asli dan masih terjaga keasliannya. Saya juga reporter tetap yang telah ditugaskan oleh pengadilan negeri untuk melaporkan, menyiapkan, dan mentranskrip dan membenarkan semaksimal mungkin. Saya sama sekali tidak berkaitan dengan kasus yang terjadi. Saya tidak tertarik untuk menembus masalah ini.